अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको कीमुनीमू का 8वां हिस्सा सुनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है कुल्हाड़ी सोती है। 10 दिन गुजर गए, लेकिन नीमू कीमू दरख्त के तने का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा काट सके। उनकी रफ्तार देखते हुए कोई नहीं कह सकता था कि वो 20 रोज में भी इस दरख्त को काट सकेंगे। नीमू कीमू बहुत हैरान थे। वो दिन भर मेहनत करते, लेकिन तना कटने का नाम नहीं लेता था। बस उसके छोटे छोटे तराशे जमीन पर गिरते रहते। वो बहुत परेशान थे और उन्हें यकीन हो चला था कि वो शर्त हार जाएंगे। वो दिन भर काम करते और शाम को मुंह लटकाए ठंडी सांसें भरते हुए घर की राह लेते। 11वें दिन वो हस्बे मामूल सुबह सवेरे दरख्त काटने के लिए घर से निकल आए और दोपहर तक मुसलसल काम करते रहे। नीमू भाई, अब क्या होगा? कीमू ने भर्राई हुई आवाज में कहा। हमें अपनी हार मान लेनी चाहिए। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। नीमू की समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था। बस वो धीरे धीरे उसकी पीठ थपकने लगा। कीमू ने कुल्हाड़ी नीचे फेंक दी और खुद भी सर झुकाकर जमीन पर बैठ गया। इतने में भेड़िया और भालू वहां आ पहुंचे। भालू ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। अरे, अब तक तुमने इतना छोटा सा टुकड़ा काटा है, उसने कहा। इस रफ्तार से तो तुम अगले 10 दिन में भी इस दरख्त को नीचे नहीं गिरा सकते। शर्त की मुद्दत खत्म होने में सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए हैं। भेड़िया बोला, भाई, मैं तुम्हें शर्त लगाने से मना करने वाला था, लेकिन सोचा कि कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। वैसे भी शर्त लगाना कोई अच्छी बात नहीं है। कीमू बोला, भाई भेड़िए, मालूम होता है कि ये कौवा जादूगर है। भालू बोला, तुम अगले 4 दिन में ये दरख्त नहीं काट सकते, लेकिन तुम चाहो तो शर्त जीत सकते हो। रात को हम दोनों चुपके से आकर दरख्त काटा करेंगे और कव्वे को कानो कान खबर ना होगी। नीमू गुस्से से बोला, नहीं भाई, हम धोखे का सहारा नहीं लेंगे, चाहे शर्त हार जाए। और तुम्हें तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, तुम तो जज हो। भालू और भेड़िया अफसोस से सर हिलाते हुए वहां से चले गए और नीमू कीमू फिर से अपने काम में जुट गए। वो सूरज ढलने तक मेहनत करते रहे, लेकिन उनके दिल बुझे हुए थे। उस रात जब नीमू कीमू बिस्तर पर लेटे हुए थे, तो कौवा उन्हें चढ़ाने के लिए लहक लहक कर गाने लगा। 10 दिन तो गुजर चुके भैया, पर पेड़ अभी तक नहीं कटा। आहा भैया, वाह वाह भैया, रोज कुल्हाड़ी चलती है, पेड़ अभी तक नहीं कटा। आहा भैया, वाह वाह भैया, हो, हा 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 हा। पेड़ कटे तो कैसे कटे, नीमू कीमू सोते हैं और कुल्हाड़ी सोती है। हा 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 हा। शू 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 शू, शा शा शा। ढमक ढमक ढम। ढा 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 ढा। चाचा मामा नाना दादा, सरपट खटपट खटपट सरपट, झटपट झटपट खट 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 खट। ये सुनकर कीमू ने नीमू के कान में कहा, भैया, ये कौवा क्या अनाप शनाप बोल रहा है? शायद पागल हो गया है। कुल्हाड़ी भी कहीं सोती है। नीमू ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे तो अब यकीन हो गया है कि जब हम सो जाते हैं तो मक्कार कौवा कुछ बदमाशी जरूर करता है। कीमू उसके कान में बोला, हाँ भैया, कुछ ना कुछ घपला जरूर है, जब ही तो ये कह रहा है कि कुल्हाड़ी सोती है। दोनों ने फैसला कर लिया कि आज रात जाग कर देखेंगे कि कहीं कौवा कोई बदमाशी तो नहीं करता। वो झूठ मूठ आंखें बंद करके लेट गए और जोर जोर से खर्राटे लेने लगे। कौवा भी कुछ देर के बाद खर्राटे भरने लगा। जब उसे यकीन हो गया कि नीमू कीमू गहरी नींद सो रहे हैं, तो वो बिस्तर से उतरकर दबे पांव कोने की तरफ बढ़ा, जहां कुल्हाड़ी रखी हुई थी। उसने चुपके से कुल्हाड़ी उठाई, धीरे से दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। नीमू कीमू कनखियों से सारा मंजर देख रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को इशारा किया और छुपते छुपाते कव्वे के पीछे चल पड़े। थोड़ी दूर जाकर कव्वा एक पत्थर पर बैठ गया। फिर उसने जासूसों की तरह आंखें घुमाकर चारों तरफ देखा, कुल्हाड़ी को फिजा में बुलंद किया
اور اس کی دھار سے پتھر پر زور زور سے ضربے لگانے لگا۔ یہ دیکھ کر نیمو کا خون کھول اٹھا۔ وہ چیخنا چاہتا تھا کہ نیمو نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور اس کے کان میں کہا، بس بھائی، اب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ مکار کوا رات کو ہماری کلہاڑی کی دھار کند کر دیتا ہے۔ جب ہی تو اتنے دنوں میں ہم درخت نہیں کاٹ سکے، اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اب ہم بھی بھالو اور بھیڑیے سے کہیں گے کہ وہ رات کو درخت کاٹا کریں۔ کبے کو وہیں چھوڑ کر وہ گھر واپس آ گئے اور بستر پر لیٹ گئے۔ کچھ دیر بعد کوا بھی آ گیا۔ اس نے کلہاڑی کونے میں رکھی اور چپکے سے اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ دوسرے دن نیمو کیمو صبح سویرے اٹھے اور بھالو کو جا کر سارا واقعہ سنایا۔ بھالو کو یہ سن کر بہت غصہ آیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ اور بھیڑیا رات کو آ کر چپکے سے درخت کاٹ جایا کریں گے۔ اس دن نیمو کیمو بہت خوش تھے اور بڑے اطمینان سے درخت کاٹ رہے تھے۔ اب انہیں کسی قسم کی فکر نہیں تھی۔ انہیں یقین تھا کہ بھیڑیا اور بھالو بہت طاقتور ہیں اور وہ شرط ختم ہونے سے پہلے درخت کو کاٹ کر نیچے گرا دیں گے۔ اب دن میں نیمو کیمو درخت کاٹتے اور رات میں بھیڑیا اور بھالو۔ کوا رات کو نیمو کیمو کے پاس سوتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ کیمو نیمو کسی بھی صورت میں درخت نہیں کاٹ سکیں گے۔ وہ دن بھر سیر سپاٹے کرتا اور رات کو نیمو کیمو کے گھر آ کر سو جاتا۔ آخری رات کیمو نے کوے کو سنانے کے لیے بلند آواز میں کہا، بھیا نیمو، کل کے لیے سفیدی تیار کر لی ہے نا؟ کوا یہ سن کر زور سے بولا، میں نے بھی بہت سارے تووں کی کالک جمع کر لی ہے۔ نیمو کیمو کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ نیمو بولا، کالو جی، درخت کو جا کر تو دیکھو، کل دوپہر تک ہم اسے زمین پر گرا دیں گے۔ اب تو کوا بڑا حیران ہوا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ یہ تو کل معلوم ہوگا کہ پاگل کون ہے۔ بکواس مت کرو، کوے نے چلا کر کہا۔ چپ چاپ سو جاؤ، کل تمہیں سب کے سامنے گدھے پر سواری کرنی ہے، چہروں پر کالک لگوانی ہے۔ نیمو کیمو نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بستر پر اچھل اچھل کر گانے لگے، سفیدی تیار ہے ہاں بھائی، گدھا تیار ہے ہاں بھائی، جلوس تیار ہے ہاں بھائی، ہاں بھائی ہاں بھائی، واہ بھائی ہاں بھائی، ہاں بھائی واہ بھائی، واہ بھائی ہاں بھائی۔ کوے کو اس رات نیند نہیں آئی۔ وہ صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ صبح ہوتے ہی وہ درخت کی طرف چل دیا۔ نیمو کیمو بھی وہاں پہنچ گئے۔ پچھلی رات ان کے دوستوں بھیڑیے اور بھالو نے قریب قریب سارا کام ختم کر دیا تھا۔ بس صرف ذرا سا کام باقی رہ گیا تھا جسے نیمو کیمو زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے میں ختم کر سکتے تھے۔ بھیڑیا اور بھالو پہلے ہی سے وہاں موجود تھے۔ کوا منہ لٹکائے سامنے والے درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سوچتا رہا اور اپنا سر کھجاتا رہا۔ نیمو کیمو بڑے مزے سے باتیں کرتے رہے اور درخت کاٹتے رہے۔ ٹھیک 1 بجے درخت دھم کر کے نیچے آ گرا۔ یہ دیکھ کر کوا بھاگنے لگا، لیکن دونوں ججوں نے لپک کر اسے پکڑ لیا۔ اسی وقت ڈھول بجا بجا کر اعلان کر دیا گیا کہ شام کو 4 بجے ندی کے کنارے کوے کے منہ پر سفیدی مل کے اور گدھے پر سوار کرا کے جلوس نکالا جائے گا۔ ذرا سی دیر میں یہ خبر پورے جنگل میں پھیل گئی۔ جنگل کے سارے جانور، چرندے، پرندے اور درندے 3 بجے ہی سے ندی کے کنارے جمع ہونے لگے اور 4 بجے تک تو وہاں تل دھرنے کی جگہ بھی نہیں رہی۔ چاروں طرف قسم قسم کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ جب بھالو نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو پورے جنگل پر خاموشی چھا گئی۔ اب اس نے جج کی حیثیت سے تماشائیوں کو ساری تفصیل بتاتے ہوئے کوے کے لیے سزا کا اعلان کیا۔
پھر بھیڑیے نے کوے کے منہ پر خوب اچھی طرح سفیدی مل دی اور اسے ایک مریل گدھے پر سوار کر دیا۔ کوا سہما ہوا دیدے پھاڑ پھاڑ کر بے وقوفوں کی طرح سب کو دیکھ رہا تھا۔ ایک شریر بچے نے اس کے گلے میں جوتیوں کا ہار ڈال دیا اور سب بچے اس کے پیچھے پیچھے تالیاں بجاتے ہوئے چلنے لگے۔ سارے جانور ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوئے جا رہے تھے۔ سورج ڈوبنے تک یہ جلوس جنگل میں گھومتا رہا۔ آخر بھیڑیے نے کوے کو گدھے پر سے اتارا اور کہا، میاں کوے، اب کسی سے دغا بازی مت کرنا۔ تم روزانہ نیمو کی منہ کی کلہاڑی کی دھار خراب کر دیتے تھے، لیکن پھر بھی شرط تم ہی ہارے۔ اب نہ کبھی بی فاختہ کے انڈے چرا کر کھانا اور نہ بچوں کے ہاتھ سے روٹی چھیننا، ورنہ تمہارا حشر اس سے بھی زیادہ خراب ہوگا۔ جب سب جانور چلے گئے تو نیمو کی منہ بھی خوش خوش سیٹیاں بجاتے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔